अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना खास करम फरमाए, हमें रिज़्क़े हराम से बचाए, हमें आसानियां तकसीम करने वाला बना दे। हमारी जो गुफ्तगू का आज मरकज़ो महवर होगा वो सिविल प्रोसीजर कोड के हवाले से ही है। सीपीसी इसका सेक्शन 152, 153 सीपीसी का सेक्शन 152, सेक्शन 153 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ी अहमियत का अमल इस तरह के, इसमें अमेंडमेंट्स ऑफ जजमेंट्स, डिक्री और ऑर्डर्स। अगर आपने जजमेंट में कोई अमेंडमेंट करवानी है या जो डिक्री हुई है उसमें कोई अमेंडमेंट करवानी है या ऑर्डर में कोई अमेंडमेंट करवानी है, उसके अंदर कोई तब्दीली करवाना चाहते हैं, ये उससे रिलेट करता है। इसमें हम आला अदलिया के बहुत से फैसलाजात का भी तस्करा करेंगे और एक केस आजकल मैं कर रहा हूं, हाई कोर्ट पहुंचा हुआ है इसी सिलसिले में, वो भी मैं आपके सामने तजर्बा आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, सेक्शन 152 enables a court to correct the mistake, omission or error in the judgment, decree or order which has crept into the inadvertently and unintentionally। पीएलडी 1992 SC 472 कहता है कि सेक्शन 152 अदालत को ये इस काबल करता है, ये इख्तियार देता है कि अगर कोई मिस्टेक हो गई है, कोई भूल चूक हो गया, कोई गलती हो गई है, तो उस ऑर्डर को, जजमेंट को, डिग्री को वो दुरुस्त कर ले। ये है जी हमारा आज का थीसिस टॉपिक। ये जो पावर है ना अदालत के पास, ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ये उसकी मर्जी है करे या ना करे, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसे पीएलडी 1982 SC, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीएलडी 1982 SC 220, पीएलडी 1982 SC 220 में ये कहा है कि जो नेचर ऑफ पावर है इसकी, ये डिस्क्रिशनरी है, ये उसकी स्वाबदीद पर है। इसी तरह दोस्तों, जजमेंट एक्ट 2015 YLR 1997 ये क्या कहती है जी? ट्रायल कोर्ट, एपीलेट कोर्ट एंड रीजनल कोर्ट could so moto direct amendment of plaint without any application by plaintiff, and the courts have power to allow such amendments even when legal right had accrued in favor of other party। इस जजमेंट में ये कहा गया है कि अगर ट्रायल कोर्ट, एपीलेट कोर्ट या रिवीजनल कोर्ट जो है, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट, ये सो मोटो आज खुद भी हुक्म दे सकती है प्लेंट में किसी किस्म की अमेंडमेंट करने का। जरूरी नहीं कि प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन ही दी हो। एंड द कोर्ट्स हैव पावर टू अलाउ सच अमेंडमेंट्स इवन व्हेन लीगल राइट हैड accrued इन फेवर ऑफ अदर पार्टी। अदालत जो है उसके पास ये पावर्स हैं कि वो अमेंडमेंट करने की इजाजत दे। इसमें कोई तखसीस नहीं है कि इसका फैसला फायदा दूसरी पार्टी को हो रहा है। दोस्तों, 2003 SCMR 1401 इसमें करार दिया गया कि करेक्शन अंडर सेक्शन 152 CPC ऑन contentions point not allowed। अब कंटेंशियस पॉइंट पे जो अमेंडमेंट है वो अलाउ नहीं है। गोया के
ऐसे पॉइंट्स जो सेटल्ड नहीं है, जिसको माना नहीं जा रहा, जो कि वजह तनाजा हो, जो सेटल्ड नहीं किए गए, उनके ऊपर जो है आप नहीं दे सकते। उस हवाले से इजाजत उस चीज की कि जनाब आप इसको अमेंड कर लें, बल्कि किन पॉइंट्स पर होगी, नॉट अलाउड है जिनके ऊपर जो है वो कानून उसकी इजाजत ना देता हो। दोस्तों, ये जो सूरत हाल है कि जिसमें आपने ऐसे पॉइंट एंड ऑफन लाइकली टू काज डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट, यानी कि आप ऐसे पॉइंट्स जिसके ऊपर आप जो है वो एग्री नहीं है, कंट्रोवर्शियल है, उसकी आप इजाजत ना दें, उसकी आप अमेंडमेंट की इजाजत ना दें जो कंट्रोवर्शियल है। ये अदालत का फर्ज है ना, वो देखे कि ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है या नहीं। अगर कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट आ गया अकॉर्डिंग टू नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ है तो उसकी इजाजत नहीं दे सकती। ये जो मैंने बात की है कि कंट्रोवर्शियल अगर कोई चीज है ऑफ लॉ है तो उसकी इजाजत नहीं देंगे। 2003 SCMR 1401 में से नरेट भी किया गया है। इसी तरह दोस्तों, जो ऐसी गलतियां जिनको हम अमेंड कर सकते हैं, उस हवाले से मैं आपको मिसाल देता हूं 2012 YLR 875 की। Mistake in the degree sheet regarding khasra numbers of land was declared as a bona fide mistake and trial court was directed to make necessary corrections and amendments in degree sheet. अब ये क्या था जी, जो डिग्री शीट बनाई गई थी उसमें जो खसरा नंबर थे was declared as bona fide mistake, कि ये गलती वाकई हुई है हकायक के मुताबिक। ट्रायल कोर्ट को ये ऑर्डर किया गया कि वो जरूरी इसके अंदर दुरुस्तगी कर ले और उसे करेक्ट कर ले। गलती हो गई ना, उसको दुरुस्त कर ले। इसी तरह दोस्तों 1989 SCMR 189 1999 SCMR 189, इसमें जनाब नरेट किया गया है, क्लैरिकल मिस्टेक नाइदर गोइंग टू मेरिट्स ऑफ द केस नॉर सब्सटेंशियली अफेक्टिंग राइट्स ऑफ पार्टीज कैन बी करेक्टेड। कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है जिससे किसी के मफाद पर कोई असर नहीं पड़ रहा तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह दोस्तों, ये जजमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं 1991 SMER 2451 और PLD 1990 SC 972 में ये नरेट किया गया है। इनकरेक्ट specification or incorrect description of particular property can be resolved by reference to the deed so incorporated and not beyond. अगर जो प्रॉपर्टी की स्पेसिफिकेशन दी गई है गलत दी गई है और उसकी जो डिस्क्रिप्शन दी गई है किसी खास प्रॉपर्टी की वो गलत दी गई है तो उस मामले को भी दुरुस्त किया जा सकता है। इसी तरह दोस्तों 2000 SCMR 1035 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहता है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ क्लरिकल एरर एंड अमेंडमेंट्स करेक्शन इन द प्लेंट आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट डिस्प्यूट regarding name of village, यानी कि कोई रेक्टिफिकेशन आपने क्लैरिकल करनी है, कोई गलती रह गई है तो आप उसे अमेंडमेंट उसकी कर सकते हैं। 2007 CLD 473 while relying on 2002 SCMR 122
اس میں ایگزیکیوٹنگ کوڈ کے حوالے سے بات کی گئی ہے. ریکٹیفیکیشن آف مسٹیک. It is well settled by now that when decree passed attained finality, it had got to be executed even if it was erroneously passed. Executing code cannot rectify any mistake in degree which would tantamount to going behind degree. یہ جناب قرار دیا گیا 2007 CLD 473 اور رلائے کیا گیا اس میں 2002 SMER 122 میں کہ جناب مسٹیک ہے اس کی ریکٹیفیکیشن اور کیس پہنچا ہوا ہے آپ کا ایگزیکیوٹنگ کورٹ میں. تو اس وقت آپ نے پھر اس سے کیسے نبردازماں ہونا ہے. اب یہاں پر جو کہا گیا اٹ از ویل سیٹلڈ بائی نو دیٹ وین ڈگری پاس اٹینڈ فائنلٹی اٹ ہیڈ گاٹ ٹو بی ایگزیکیوٹڈ ایون اف اٹ واز ایرونسلی پاسڈ. کہ جب ڈگری پاس ہو چکی ہے تو اس لیے جب ایگزیکیوشن میں چلی گئی ہے ایون اگر غلطی بھی اگر کوئی ہو گئی ہے تو تب بھی وہ اس کو مانا جائے گا. جب حکم نامہ منظور ہوا اور اس کی اٹ از ویل سیٹلڈ بائی نو دیٹ وین ڈگری پاس اٹینڈ فائنلٹی اٹ ہیڈ گاٹ ٹو بی ایگزیکیوٹڈ ایون اف اٹ واز ایرونسلی پاسڈ. ڈگری پاس ہوئی, اب اس نے ایگزیکیوشن میں چلا جانا ہے. اگر اس میں کوئی غلطی رہ گئی ہے, executing court cannot rectify any mistake in degree which would transmount to going behind degree. Executing court جو ہے وہ کوئی بھی اس کو اندر جو ہے نا غلطی درست نہیں کر سکتی جو کہ ڈگری ہے, حکم نامہ ہے, اس کی حیت چینج کر دے. ایگزیکیوٹنگ کورٹ نہیں کر سکتی, وہ کورٹ کر سکتی ہے جس نے فیصلہ سنایا ہوا ہے. دوستو یہ ہم بات کر رہے ہیں امینڈمنٹس آف ججمنٹس, ڈگری اور آرڈرز کے. اب یہاں پر ہمارے سامنے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2019 CLC 280. اس میں محترم دوستو کہا گیا ہے, کس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ اناؤنسمنٹ سٹیج, ججمنٹ کی اناؤنسمنٹ سٹیج آ گئی ہے اور آپ پلینٹ میں امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں. When an amendment is sought to be made at this stage of the announcement of judgment, then same cannot be allowed to be made as it would totally change the character of the plaintiff and basis of claim co-suit land, though not character of the suit, and such amendment would certainly prejudice the defendant in his defense, which he had already filed in the pursuance of the case set up by the plaintiffs in their plaint. فائنل اسٹیج پہ کیس پہنچ گیا تو آپ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں پلینٹ میں, تو یہ تو پھر پورے کیس کی شکل بدل دے گی نا, بیس خراب کر دے گی نا. وہاں تو آپ نہیں نا کر سکتے کہ امینڈمنٹ آپ اس وقت سارٹ کر رہے ہیں, وہ تو پھر پوری ظاہر ہے کہ اگر پلینٹ ہی چینج ہو گئی, جو بنیادیں آپ نے ہلا کر رکھ دی, تو پھر اس کا کیا رزلٹ نکلے گا, آپ کا پورا فیصلہ ہی چینج ہو جائے گا. اس کی بھی اجازت نہیں ہے. دوستو یہ آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا ہے کہ 152 اور 153 سول پروسیجر کوڈ 1908 کے تحت جو ہم ججمنٹ, ڈگری اور آرڈرز کے امینڈمنٹس کے حوالے سے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کورٹ ہے وہ مسٹیک کو, غلطی کو, کلیریکل مسٹیک کو درست کر سکتی ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ڈسکریشنری بات ہے, کورٹ کی مرضی ہے کرے یا نہ کرے. اسی طرح دوستو ہم ایک کیس
ہائی کورٹ میں لے کر گئے ہیں کہ ایک بہت پرانا کیس جو کہ 92 میں جو ہے وہ فائل ہوا وراثتی پراپرٹی کے حوالے سے، اور وہ مختلف مراحل کرتا ہوا، کبھی ہائی کورٹ، کبھی فرسٹ ایپیلیٹ کورٹ میں مختلف معاملات کے لیے، کبھی کوئی وارث فوت ہو گیا، پھر ان کی ہبہ کا کوئی معاملہ تھا۔ میرے پاس تو خیر یہ بالکل اب آیا جب سارے معاملات نپٹ گئے تھے۔ میرے سامنے جو کویسچن ہے وہ یہ آیا کہ جو پارٹیز ہیں وہ ہیں فقہ جعفریہ سے تعلق سب کا، جن میں وراثت تقسیم ہونا ہے، لیکن جو جج صاحب نے اس ڈگری کا فیصلہ تقریباً انہوں نے 92 میں یہ فائل ہوا اور 2010-11 میں کہیں 11 میں غالباً کر دیا فیصلہ، وہ فقہ حنفی کے مطابق کیا۔ اب فقہ حنفی اور فقہ جعفریہ کے حوالے سے فرق یہ ہوتا ہے کہ فقہ حنفی میں جہاں پر کسی کی نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو بیٹیوں کو یہاں پر پورا نہیں ملتا، لیکن فقہ جعفریہ میں پورا ملتا ہے حصہ، بیٹیوں کو بھی پورا ہی ملتا ہے۔